स्कर्पिय' इन'भा गाखोनानै दुगा इलेक्सननि नामाव दुखायबायनो मोनग्राफ्रा सुफ्रुमा गोसोम गोसोम गाननानै दुखायबायग्राफ्रा साला रायलायदेरलायामोन दा जोंजोंहाय साला इन'भा स्कर्पिय' बलेर' गाखोबाय थानो मोननायखाय जोंजोंहाय रायलायदेरलायामोन एबारसो नुफिननायसै साला बे बाइक बोराय साइकेल बोरायखौ सालायफिननाला बबावगोन नोंसोरो एबारसो जाफिननोसै हाखालिमोन आं दुगाखौनो अभार मोनखासैमोन। खुलुमबाय आंनि फेसबुक नायग्रा साफ्रोम लोगोफोरखौ बे समाव आं बरना लानाय जाबाय। आं नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट मोनसे भिडिअ होनो सानदों। मैया थांनाय हराव जोंहा बिपिएफनि माखासे गुन्डागिरि दादागिरिफ्रा जोंनि माखासे इउपिपिएलनि सापर्टार बिबानगिरिफोरखौ गाज्रि रोखोमै बुग्लिदों, गाज्रि रोखोमै गारिफोरखौ बुख्रेब खालामनानै धंस' खालामना होदों। जोङो बिदिनो जों मोनथिनो हायो बिथांमोना फिल्डआव हाबनो हाला, बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ जेबो बाथ्रा गैला, बिनिखायनो बिथांमोना दायो टारगेट खालामदों इउपिपिएलनि लिडारफोरखौ, इउपिपिएलनि माखासे कर्मीफोरखौ बिथांमोना दिनै एसे गाबोन एसे खर'फ्राव जेबो खामानि होआखै, बिनिखायनो बिथांमोना दायो बे समाव ओरैबायदि मानसि जोंनि माखासे लिडारफोरखौ माने एटेक खालामनाय, सोरनिबा न'आव थांनानै गारि बुख्रेबहैनाय बियो बारानिफ्राय बारा जादों। बेबायदि सिचुएसन जायोब्ला नोंथांमोना बोरै बिथांमोना कारिगावआव हठात फैनानै जोंनि नैबे कारिगाव मैया बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाफोर बिथांमोना कारिगावआव हठात फैनानै जोंनि नैबे आबसु अफिसाव कारिगाव इउनिट जे आबसु अफिस बेवहाय हामला खालामफैदों, बुफाय बुसि खालामफैदों। बिनि एसे सिगाङाव माखासे न'खरफ्राव बिसोरो आक्रमण खालामदों। जोंनि आन्चलिक एबसुनि प्रेसिडेन्टनि न'खराव बिथांमोना आक्रमण खालामदों। बेबायदि कारिगाव ओनसोलाव बेबायदि जाथाय खालामदों। बिनि उनाव बिथांमोना आरोबाव हल्टुगाव थानाय इउपिपिएलनि केम्पआव बिथांमोना आक्रमण खालामदों। हल्टुगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि बिथांमोना सावदों, बुफाय बुसि खालामदों, बाइक माने सावना होलांदों। बेबायदि जाथायफोरखौ बिथांमोना खालामदों। जे जाथायखौ आं गोख्रों रावजों आङो निन्दा होयो आरो थाबैनो जाहाथे पुलिसआ बिथांमोनखौ नागिरनानै जाहाथे साजा होयो। मानोना जोंहा प्रुफबो दंखायो सोर सोर फैयामोन, सोर सोर बे घटनाखौ खालामदों आरो जाथाय थिलियाव पुलिसआबो सफैनानै नुदों। पुलिसआनो मैया होख्रांहरनो बाध्य जादों बेवहाय सोर सोरनि बबे गारि सोर मानसिया फैनानै बे गामियाव आक्रमण खालामफैयामोन बेफोरखौ गासैबो पुलिसफ्रा नुदों आरो जाथायाव माखासे मबाइलबो थालांदों। बेफोरखौ जों दा एफआइआरजों लोगोसे मबाइलखौ होफानाय जागोन। सोरनि लिडआव एबा सोर फैयामोन बेखौ संलाङोबानो गासिबो मानसिफोरनि नामफोरखौ मोनगोन। सिनायखानाय माखासेयाथ' मानोना पार्टिनिसो मानसि बे हिसाबै सिनायखानाय बिथांमोनखौ माने बाय नेम एफआइआर होनाय जागोन आरो बिथांमोना जाहाथे जोंनि नैबे क'क्राझार समस्तियावल' नङा गुबुनावबो बेबायदि दावराव दावसि जेन खालामनो हाया, बिनि थाखाय गोख्रोङै बिथांमोननि सायाव एक्सन लानांगौ होननानै जोङो पुलिस बिफान आरो जिल्ला बेंगिरि आरो इलेक्सन कमिसनारनो जोङो बावैनो जोङो बिथांमोननो जोङो लाइजाम हरगोन, एफआइआर होगोन जोङो, जाहाथे बिथांमोना बिसोरनि सायाव आक्रमण खालामो। आङो खावलायनो लुबैदों जाहाथे बेबायदि खुनु जाथाया जेन' रावनिबो फ्राय जेन' बेबायदि जाया आरो पार्टियाबो जाहाथे बिथांमोन बायदि मानसिफोरखौ जाहाथे कन्ट्रल खालामो। जाय पार्टिया बिपिएफनि माने मानसिफ्रा बाहाय फैनानै खालामफैदों, लिडारफ्रा जाहाथे बेफोरबायदि मानसिफोरखौ कन्ट्रल खालामो नोंथांमोननि गेजेरजों आं खावलायहरदों। बिपिएफर যুৱকৰ্মী আৰু বিভিন্ন ব্যক্তিসকলে আমাৰ এই কাৰিগাঁও অঞ্চলত তেওঁলোকে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰিগাঁও শাখা সমিতিত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিছে। ইয়াৰ পিছত নৰ্থ কোকৰাঝাৰ আঞ্চলিক আবছুৰ সভাপতিৰ ঘৰত আৰু ইয়াৰ পিছতো ইফালে আমাৰ পাৰ্টিৰ যিবিলাক সমৰ্থনকাৰী আছে তেওঁলোকৰ ঘৰতো তেওঁলোকে বেয়াকৈ তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে। ইয়াৰ পিছত আমাৰ হল্টুগাঁৱত থকা যিটো আমাৰ যুৱ শাখাৰ কাৰ্যালয় আছিলে তাত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে। হল্টুগাঁও প্ৰাইমাৰী ইউপিপিএল দলৰ যি কাৰ্যালয় আছিলে এই কাৰ্যালয়টো তেওঁলোকে জ্বলাই দিছে। যোৱা ৰাতিত মানে 5টামান ঠাইত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আক্ৰমণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ঘৰ জ্বলাই দিয়া, অফিচ জ্বলাই দিয়া তেনেকুৱা কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে। আৰু আমাৰ কিছুমান মানে ব্যক্তিসকলক যেনেকৈ হল্টুগাঁৱত থকা আমাৰ যুৱকৰ্মীসকলক আৰু এই কাৰিগাঁৱত তেওঁলোকে কিছুমানক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে, তেওঁলোকে বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে। তো এই যিবিলাক ঘটনা, এই ঘটনাক মই তীব্ৰ ভাৱেৰে গৰিহণা দিছোঁ। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে
আমাৰ গোটেই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপ্ত হৈছিলে কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত ৰাতি আহি তেওঁলোকে প্ৰায় 30-40খন গাড়ী আহি পেলাই হঠাতে তেনেকুৱা আক্ৰমণটো কৰিছে মই পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ SP ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেখেতে পুলিচ পঠিয়াইছে CRPF পঠোৱাৰ পিছত এই মানে ঘটনাটো মানে কিছু পৰিমাণ হলেও শান্ত হৈছিলে আজি আমি FIR দিম কাৰণ আমাৰ লগত বহুত এভিডেন্স আছে কোন আহিছিলে তেওঁলোকৰ মোবাইলো পোৱা গৈছে ঘটনাস্থলীত গতিকে অলপ পিছত FIR দিয়া হ'ব তো এই মানে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে ভালকৈ তদন্ত কৰি পেলাই যিসকলে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত আছে তেওঁলোকক উচিত শাস্তি দিব লাগে কাৰণ শান্তিপূৰ্ণ এটা অঞ্চলটোক অশান্তি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি ধৰণৰ মানে যোৱাকালি ঘটনা সংঘটিত কৰিলে এইটো কোনো পৰ্যায়ে ৰেহাই দিব নালাগে পুলিচ প্ৰশাসনে জিলা প্ৰশাসনে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক আমি অৱগত কৰিম তেওঁলোকে যাতে কঠোৰভাৱে তেনেকুৱা দুষ্কৃতিকাৰীসকলক যাতে তেওঁলোকে কঠোৰ শাস্তি বিহে যাতে আজিৰ পৰা আমাৰ সমষ্টিত বা গোটেই বিটাৰত তেনেকুৱা যাতে কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে সংগঠিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মই প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰণটো কি বুলি ভাবে আপুনি নিৰ্বাচন শেষ হ'ল কাৰণ একো নাই কাৰণ বুলি একো নাই তেওঁলোকে মানে আপোনালোকে জানে যে তেওঁলোকে আগে পিছে তেনেকুৱা নিৰ্বাচনবিলাকত তেওঁলোকে ভয় ভাবুকি দেখুৱাই থাকে এই অঞ্চলত আমাৰ মানে স্কৰপিঅ ইনোভা গাखोনাनै दुगा इलेक्शननि नामाव दुखायबायनो मोनग्राफ्रा सुसुमा गोसोम गाननानै दुखायबायग्राफ्रा साला रायलायदेरलायामोन दा जोंजोंहाय साला इनोभा स्करपिअ बोलेर' गाखोबाय थानो मोननायखाय जोंजोंहाय रायलायदेरलायामोन एबारसो नुफिननायसै साला बे बाइक बोराय साइकेल बोरायखौ सालायफिननाला बबावगोन नोंसोरो एबारसो जाफिननायसै हाखालिमोन आं दुगाखौनो अभार मोनखासैमोन एकदम साला गारि गोसोमाव गाखोनानै नुलाबो सिनायाबादि रायलायदेरखामोनरा नोंसो नों आंसो आंनो साला ओरैबादि दुगाखासैमोन स्करपिअ बोलेर' गाखोनानै इनोभाफ्राव गाखोनानै नोंजों सिनायखालाबो सिनायखायि बादिसो खासैमोन रायलायदेरखालिमोनलै ओरैबादि खासैमोन माला जोबनो इलेक्सनाल' सानखाबायमोन आं गामिनिजों गामिनिलाबो सिनायाबादि खालामखासैमोन नोंबा सोर आंबा सोर होननायनिसो खालामखासैमोनलै आयौ थाच बिदि खालामबायोलै गावजों गावखि सिनायाबादि फाग्ला इलेक्सन जामालाखि एकदम सिनाया होननायनि खालामखासैमोनरा नोंबा सोर आंबा सोर होननानै एबारला गैले साला बे बाइक बोरायफ्राखौनो सालायफिननाला आरो बे साइकेल बोरायफ्राखौनो सालायफिननाला माथो उफायबाव एबारसो जाफिननायसै दा खालिमोन आं दुगाफ्राखौनो